मॉर्निंग ओडिशा आज डिसेम्बर 14 तारिख गुरुवार। चलतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, विरोधी विरोध सत्वे नुआ सीईसी बिल राज्यसभा पास। राज्यसभा पास होइछि मुख्य निर्वाचन कमिशनर और अन्य निर्वाचन कमिशनर नियुक्ति संक्रांत नुआ बिल। यह विरोधी दलगुड़िक जोरदार विरोध करथिले। एपरिक बिल को विरोध करी सेमाने कक्ष त्याग मध्य करथिले। तथापि नुआ सीईसी बिल राज्यसभा पारित होइछि। यही बिल रे मुख्य निर्वाचन कमिशनर और अन्य निर्वाचन कमिशनर मानकर नियुक्ति, सेवार शर्त और नियम इत्यादि व्यवस्था करा जायछि। बिल रे व्यवस्था करा जायछि जे देशर मुख्य निर्वाचन कमिशनर और अन्य निर्वाचन कमिशनर को एणिकी केंद्र सरकार निज इच्छा नियुक्ति देबे। कारण निर्वाचन कमिशनर चयन पई गठित कमिटी रे सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति रहिबे नाही। प्रधानमंत्री, विरोधी दल नेता और जड़े कैबिनेट मंत्री ही मुख्य निर्वाचन कमिशन और अन्य कमिशनर मानक चयन करेंगे। मुख्य निर्वाचन कमिशनर और अन्य कमिशनर मानक चयन पर गठित कमिटी 3 सदस्य विशिष्ट होता है। यही कमिटी रे देशर प्रधानमंत्री समेत विरोधी दल नेता और सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति सदस्य रही था। हेले सीजेआई बदल में जड़े कैबिनेट मंत्री को कमिटी रे रखा बिल रे व्यवस्था कर गत मार्च रे सुप्रीम कोर्टर एक 5 जणिया खंडपीठ निर्वाचन कमिशनर को नियुक्ति सह जड़ित मामलार शुणाणी करथिले। या परे मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन कमिशनर मानक नियुक्ति पई प्रधानमंत्री, विरोधी दल नेता और सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति द्वारा गठित कमिटी चूड़ांत निष्पत्ति नेब बोली राय शुणाइथिले। मात्र केंद्र सरकार बिल जरिया सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को मात देबाकू चेष्टा करिसेंती। परवर्ती खबर, भजन लाल शर्मा हेबे राजस्थान रो नुआ मुख्यमंत्री। दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा उपमुख्यमंत्री। राजस्थान रो मुख्यमंत्री किए हेबो ताकू नहीं लागिथिबा चर्चा रे पूर्णछेद पड़िछि। दिल्ली आसिथिबा पर्यवेक्षक विधायकों सह बैठक करिबा परे मुख्यमंत्री पद पर विधायक भजन लाल शर्मा को ना घोषणा करा जायछि। सांग नहीं आसन प्रथम थर विधायक होइथिबा भजन लाल शर्मा राज्यर नुआ मुख्यमंत्री हेबे। सेहीपरि दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा राज्यर उपमुख्यमंत्री हेबे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष पई वासुदेव देवनानी को ना घोषणा करा जायछि। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश परी एठारे नुआ मुख्यमंत्री आसन में नुआ प्रार्थी को बसाई बीजेपी। मुख्यमंत्री पद पर भजन लाल शर्मा को नार प्रस्ताव वसुंधरा राजे रखिथिले। केंद्र पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सह पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और सरोज पांडे को उपस्थित रे नवनिर्वाचित विधायक माने सर्वसम्मति रे यही निष्पत्ति नेइछन्ति। भरतपुर आसिथिबा भजन लाल शर्मा संगठन पर दीर्घ दिन धरी कार्य करि आसुथिले। से राज्य बीजेपी साधारण संपादक भाव कार्य मध्य करथिले। बीजेपी प्रथम थर पर जयपुर सांगानेई परी सुरक्षित आसन मैदान को ओह्लाइथिला और से प्रथम थर ही मुख्यमंत्री होइछन्ति। एठारे विधायक अशोक लहटी टिकेट काटी भजनलाल शर्मा को प्रार्थी कर जाइथिला। परवर्ती खबर, रिजर्व बैंक रिपोर्ट, ओडिशार बकाया देय सबुठु कम। ओडिशार बकाया देय सारा देश में सबुठारु कम रहिछि बोली भारतीय रिजर्व बैंक एक रिपोर्ट रे उल्लेख रहिछि। रिपोर्ट अनुसार सबु राज्यगुड़िक मध्य ओडिशार बकाया देय सर्वनिम्न। यह राज्यर मोट घरे उत्पाद बा जीडीपी 13.9% रही। 2022 मार्च मास शेष सुधा ओडिशार बकाया देय 1,39,002 कोटी टंका थिला। 2023 मार्च सुधा ताहा 1,29,873 कोटी टंका को वृद्धि पाइथिला। 2024 सुधा ताहा 1,20,987 कोटी टंका रहिबो बोली आकलन करा जायछि। नाबार्ड ऋण, एनसीडीसी ऋण, बैंक और आर्थिक अनुष्ठान ऋण, अन्य संस्थार ऋण, केंद्र ऋण, भविष्य नीति पांठी, जमा और अग्रिम आदि को विभिन्न विषय को मिसाई बकाया देय निर्धारण करा जायछि। रिपोर्ट अनुसार ओडिशार बकाया देय हाराहारी 2023 रे बजेट आकलन में 16.8% थिला। 2022 रे ताहा 20.7%, 2021 रे 26.1%, 2020 रे 26.8% और 2019 रे 21.2% थिला। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर को आसुथिबा भक्तों पर हेब स्वतंत्र अभ्यर्थना केन्द्र। एककालीन बसी पारे 2500 भक्त। श्रीमंदिर को आसुथिबा भक्तों को अधिक सुविधा जोगाइदेव श्रीमंदिर प्रशासन। विशेषकर श्रीमंदिर दर्शन में आसुथिबा भक्त किछि समय विश्राम नेबा सह संपूर्ण शीतताप नियंत्रित एक विशाल अभ्यर्थना केन्द्र में विश्राम नेबार व्यवस्था करा जाउछि। तेबे श्रीमंदिर देवादोली कोण निकट में उच्छेद होइतिबा भाटिया धर्मशाला और श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल थिबा जगार यही अभ्यर्थना केन्द्र निर्माण करा जिवो। 2500 भक्त बसिया भली यही अभ्यर्थना केन्द्र निर्माण करा जिबाको थिबा बेले भक्तों पर जोता स्टाण्ड सह जिनिसपत्र रखिया व्यवस्था रहिबो। सेहीपरि पानीय जल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था एवं एलईडी स्क्रीन माध्यम श्रीमंदिर
ସମସ୍ତ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭକ୍ତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମର୍ଚିକୋଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସି ସେଡ୍ ପାଥୱେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏହି ଏସି ସେଡ୍ ପାଥୱେରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଭକ୍ତମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହ ଲାଇନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16ରୁ ସକାଳୁ ମିଳିବ ଅବଢ଼ା। ସକାଳ 9ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସାହାଣ ମେଳା। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅବଢ଼ା ମିଳିବ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଷ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏହି ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସକାଳୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇବା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ 1 ମାସ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋର 5ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, 5:30ଟାରେ ହୋମ, 6ଟାରେ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ସକାଳ 7ଟାରେ ସକାଳ ଧୂପ ସମାପନ ହେବ। ସକାଳ 9ଟାରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସମାପନ କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ସଅଳ ଧୂପ ପାଇଁ ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନ ହୋଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବବର୍ଷ ନୀତିକୁ ନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ପତି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ନିଯୋଗ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ଏପଟେ ସକାଳୁ ଅବଢ଼ା ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ରୋଷ ସେବାୟତମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଅବଢ଼ା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସହଜରେ ମନ୍ଦିରର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅବଢ଼ା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆଜିଠୁ ମୋହନ ସରକାର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ମୋହନ ଯାଦବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ମଙ୍ଗୁଭାଇ ଛଗନ ଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭୋପାଳରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜଗଦୀଶ ଦେଓଡ଼ା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା। ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ସରକାରରେ 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା ଓ ଜଗଦୀଶ ଦେଓଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଉଜ୍ଜୈନରୁ କ୍ରମାଗତ 3 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 58 ବର୍ଷୀୟ ମୋହନ ଯାଦବ। ଶିବରାଜ ସିଂଙ୍କ ସରକାରରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଫେବୃଆରୀ 20ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 20ରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାତୃଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କରାଯିବ ବୋଲି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ତଦାରଖ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ନୋଡାଲ ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 313ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ଭୋକେସନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। ପରେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,05,611 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଦିନ ଗୋଶାଳା ନିକଟ ବସନ୍ତପୁରଠାରେ ନିର୍ମିତ IIM ସମ୍ବଲପୁରର ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଜନସଭା ପାଇଁ ସହର ଆଖପାଖରେ ଜାଗା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ 2ରୁ 3ଟି ଜାଗା ଦେଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 21ରୁ IIM ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା 3 ଦିନିଆ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ 1 ମାସ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା ଅକ୍ଷତ କଳସ ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଅକ୍ଷତ କଳସ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
राज्यर सर्वोच्च सांविधानिक पदवी में अधिष्ठित मान्यवर राज्यपाल रघुवर दास निकट में निमंत्रण पत्र सह कार्यकर्ता माने जनवरी मास 22 तारिख में प्रतिष्ठा होगा जाउथिबा मर्यादा पुरुषोत्तम महाप्रभु श्री राम मंदिर पर निज प्रभाव क्षेत्र में यथासंभव एक महोत्सव रूपे पालन करने अनुरोध करते। परवर्ती खबर चित्तात्मिका खटुआ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पॉजिटिव चेंज मेकर तालिकार ओडिशार चित्तात्मिका खटुआ पाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। समग्र विश्व 1000 रु ऊर्ध्व लोके यही विभाग पर आवेदन करथिबा बेले मात्र 23 जन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पॉजिटिव चेंज मेकर रे स्थान मिली। आउ यही 23 जन भितर चित्तात्मिका खटुआ स्थान पाई। यह ओडिशा पई गर्व। तेबे तांकर यही सफलता पई विभिन्न अनुष्ठान पक्षरु तांको संबर्धित करा जायछि। आगको समाज में सकारात्मक परिवर्तन आने आहरी प्रयास करिवे बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर मालकानगिरी खूब शीघ्र उड़ीबा विमान जोरसोर रे चली काम। साकार होउछि मुख्यमंत्री स्वप्न। आकाश पथरे जोड़ी हेब मालकानगिरी। खूब शीघ्र जिल्लार उड़ीब विमान। कम समय राजधानी सह अन्य राज्य को यातायात करेंगे जिलावासी। जोरसोर चली मालकानगिरी विमान बंदर कार्य। एविएशन एडवाइजर सुरेश चंद्र होता एवं विमान बंदर प्राधिकरण एजेएम प्रदीप्त कुमार बेक निर्माणाधीन एयरस्ट्रिप्र निरीक्षण कर फेरी। अतिरिक्त जिलापाल वेदधर प्रधान, राज्य पूर्त विभाग मुख्य निर्माण जंत्री आलोक कुमार महांती, जिला पूर्त विभाग अधीक्षक जंत्री निहार रंजन बेहरा उपस्थित में मालकानगिरी एयरस्ट्रिप्र अनुधान कर निर्धारित समय सीमा मध्य निर्माण कार्य शेष होती अतिरिक्त जिलापाल। परवर्ती खबर आत्मनिर्भर हेबे ग्रामांचल युवक 10,000 युवकों को मिल दक्षता तालीम। राज्यर ग्रामांचल युवक व युवती को आत्मनिर्भर करने सरकार विभिन्न पदक्षेप मान ग्रहण करुछंती। एही क्रम में ग्रामांचल में 10,000 युवक युवती को पानीय जल जोगाण परिचालना क्षेत्र में सेवा प्रदान सकाशे तालीम प्रदान करने को पंचायतराज विभाग योजना प्रस्तुत करिछि। ग्रामांचल में विभिन्न मेगा पानीय जल प्रकल्प द्रुत गति में कार्यकारी होउछि। जल जीवन मिशन अधीन में यही प्रकल्प कार्यकारी होता बेले आगामी दिन में यार परिचालना पाई दक्ष मानव संबलर आवश्यकता रही। तेणु ग्राम्य जल जोगाण और परिमल विभाग एवं ओरमास पक्षर राज्यव्यापी 10,000 युवक युवती को तालीम प्रदान कर सेमानकु पंचायत स्तर में पानीय जल प्रकल्प परिचालन में सामिल जनापड़ी। युवगोष्ठी को आत्मनिर्भर करने क्षेत्र में यह एक बड़ भूमिका ग्रहण कर आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर 2025 सुधा हिंडलकोर बैटेरी फॉयल कारखाना। कुमार मंगलम बिरला को आदित्य बिरला ग्रुप संस्था हिंडलको संबलपुर रे एक बैटेरी फॉयल कारखाना स्थापन करिबो। सेथिरे कंपनी 800 कोटी टका निवेश करिबो। कंपनी 25,000 टन क्षमता विशिष्ट कारखाना बसाइबो जहाँ 2025 जुलाई रे कार्यक्षम हेबो। यही कारखाना सह कंपनी 25 मेगावाट एक सोलार प्लांट बसाइबो। एथि सहित 400 किलोवोल्ट जातीय ग्रिड संजोगरु मध्ये कंपनी अतिरिक्त सौरशक्ति आनी परिबो। हिंडलको जो आल्युमिनियम फॉयल उत्पादन करिबो ताहाकु लिथियम आयन और सोडियम आयन बैटेरी गुड़िक व्यवहार करिबो। 2030 सुधा बैटेरी मानर आल्युमिनियम फॉयल चाहिदा 40,000 टन में पहुँचो बोली आकलन कर देश में बहु संख्यक गिगा फैक्ट्री स्थापन कर फॉयल चाहिदा बढ़िबो जहां हिंडलको पूरण करने को लक्ष्य रखिछि। हिंडलकोर परिचालना निर्देशक सतीश पाई कहिसेंति जे इलेक्ट्रिक जान और ग्रिड स्टोरेज लगी बैटेरी उपकरण में चाहिदार वृद्धि घटी। आत्मनिर्भर भारत को नजर रखी कंपनी बैटेरी उपकरण में निवेश करुछि। बैटेरी फॉयल कारखाना रे निवेश से दिगरे एक पदक्षेप बोली से कहिसंती। तो बंधुगण आज एतिक थिला। पुणी आसंता काली सकाळे देखा हेबो। से पर्यंत विदाय दियंतु। रहुछि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।